Kilo lang kasi kami. Sige, okay lang po. Magkano kilo? Bibigyan ko po kayo. Magkano Sige kilo? boss, bigyan tayo boss. 140 boss. Dito? Oo boss. Alin yung isda? Ito na boss. Sige, dalawa. 2 kilo boss. Kilo. Pabili tayo plastic, boss. Pabili ka na lang plastic yan. Ayun. Ayan, sige, pwede na yan. Hot, boy, kaboy. Hoy. Dito, boss. 130 lang dito. 2 kilo lang. Boss, oh. Ang iyaw. Tigas yan. Ang iyaw boss. Sige, 2 kilo rin dito. 2 kilo rin dito po yun. Wala laki ba, boss? O sakto lang? Ganito. Lagyan mo rin ng malaki-laki. Sige, ganyan lang. Ganyan. Ganito lang. Maliit boss, lagyan natin. Alin? Maliit, lagyan natin maliit. Huwag na, ganyan malalaki lang. Ganyan malalaki lang. Ganyan. Yan, baka 2 kilo tayo. Lagyan mo na, boss, ng malaki-laki. Ganyan. 2 kilo na po. Tama na yan. O, 2 na yan. Yo, pakikilo na. Ito, 2 kilo na ito. 2 kilo na. Tika na ako. Tika na. 70 lang kilo. 70 na lang kilo. Dagdag pa. 70 ang kilo. Boss, alimasag, 70 na lang kilo, boss. Wala. Tatlo na to, boss. Dalawa lang. Bukas ako. Yan, tawa na alimasag nyo. Yeah, 70 lang kilo, boss. 70 pa, boss. Saka 60. Kano? 70 lang kilo, tama. Ay. Magkano rito to? Ito. Ay, baka gusto Tapos ko doon, alimasag, ano? eh. Yes. 280, 560. Wala. 70 lang kilo. Ga, 2 kilo lang rin yan. So, time is 2. Kasi 2 kilo rin to, dalawa. Hindi rito 140 saka 130. 130 rito. 130 lang yung 130 malalaki. 80. Ayo, 130 lang tayo. Dami mong compute. 30. Gulo mo to ito. 60. Ayun o. Oh, 60. Plus ano? 60 plus 280. 280. Yun. Tama mo. Ay, 40. Pangin ako ng ano. Boss, 70 lang alimasag, boss, at tabapos to. Kailig ko muna po. Wag! Ano to? Puset? Ha? 300. Man? Sila din pala. Plus 20 lang. Boss, 70 lang yan, boss. 280 Aray. Tatapalaw ka. Buhay pa yan. Ito tinatawa Ilan ng kilo? kliyente. Ano yung dalawa? O, 2 kilo. Bigay mo ng plasiko. Inos ba yan? Lahat na eh. Kilo. Yan din na lang. 2 kilo lang. O, mamaya ayusin mo. Bumili sila ng plastiko. Oh, 10. May sama yung tali. Yung pusi po, Bigat na sa kilo din yan. per kilo po. 300. 70 po. Ilan? Garo kilo? 70 lang, Gar. 70? Pwede 50. Sa bahay yun. Teo, kung ko lang ah. Kuya yung kanto. Ay, wala. Ano lang? Ano? Ikaw ba bumili? Ilang kilo pong pusit ate? Ipipili ba kita? Katamkama lang, maliit lang. Maliit ka na. Ano binili mo? Sana?